हुकूमत पंजाब का माजी की तमाम वाजिबुल अदा सब्सिडी खत्म करने का फैसला। किसानों को 2 साल से गंदम, खादों, तेलदार अजनास समेत बीजों की मद में सब्सिडी की फ्राहमी मुमकिन नहीं हुई। ई वाउचर्स की फ्राहमी के बावजूद 2 साल तक बजट की फ्राहमी न होने के बायस अदायगियां न हो सकी। हुकूमत पंजाब का किसान कार्ड के जरिए मुस्तकबिल में सब्सिडी देने का वादा। किसानों के तहफ्फुजात ई वाउचर से अदायगियां न होने पर किसानों को करोड़ों की सब्सिडी से महरूम कर दिया गया। फैसलाबाद डिवीजन भर में मुर्गी की दोबारा ऊंची उड़ान। फैसलाबाद और झंग, चौबा और चन्योट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 13 रुपए इजाफा। फैसलाबाद झंग में नई कीमत 570 रुपए, चौबा 574, चन्योट में 580 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। फैसलाबाद कोर्ट टिकट फीस 2 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने का मामला। पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर फैसलाबाद में वकला की हड़ताल। फीस में इजाफे से साइलिन पर बोझ पड़ेगा, हुकूमत फैसला वापस ले। मुतालबा तस्लीम ना होने पर पंजाब बार ने एहतजाज का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद में वकला और रजिस्ट्री ब्रांच की लड़ाई। रजिस्ट्री ब्रांच वालों ने काम बंद करके कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। दूर दराज से आने वाले साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। कल भी आया था, दो दिन से ये अदारा बंद है, किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही। बहुत आवाम परेशान है। गर्मी में लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं। मुमकिना सैलाबी बारिशें। फैसलाबाद के 19 आरजी बंद खस्ता हाल। नहरों से मुल्हिका आरजी बंदों की बहाली ना हो सकी। पीडीएमए की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को बंदों की बहाली की इस्तदा कर दी। फैसलाबाद में 1956 में तामीर होने वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की भी सुनी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का अस्पताल की तामीर नौ का फैसला। 3,75,000 मुरबा फीट की तामीर नौ होगी। फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत के बायस गैस्ट्रो, डायरिया और हीट स्ट्रोक के वार जारी। जिला भर के अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 681 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। चन्योट में भी गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की तादाद में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले में 71 मरीज रिपोर्ट हुए। भुआना थाना लंगराना के इलाके में गधी को जख्मी करने का वाकया। मुलजिम ने गधी को तेज धार आले से पेट चाक करके जख्मी किया। गधी को वेटनरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीपीओ चन्योट का नोटिस। पुलिस ने 2 भाइयों मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद साकिब पर मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फेस्को एएमआई मीटर्स मंसूबा। फेस्को ने नेट मीटरिंग के लिए तमाम सर्कल्स को एएमआई मीटर्स जारी कर दिए। 25 किलोवाट से जायद लोड पर नेट मीटरिंग एएमआई मीटर से होगी। फेस्को हेडक्वार्टर ने 25 किलोवाट से जायद लोड के सार्फिन को तमाम सर्कल से तफसीलात तलब कर दी। और झंग रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ झंग आसिफ अली ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। रजिस्ट्रार की जिम्मेदारियां संभालते साथ ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन एक्सपो करवाने का ऐलान किया, जबकि ट्रांसपोर्ट समेत दीगर सहूलियात को मजीद बेहतर करने का अज़्म भी किया। हुकूमत पंजाब का माजी की तमाम वाजिबुल अदा सब्सिडी खत्म करने का फैसला। किसानों को 2 साल से गंदम, खादों, तेलदार अजनास समेत बीजों की मद में सब्सिडी की फ्राहमी मुमकिन नहीं हुई। ई वाउचर्स की फ्राहमी के बावजूद 2 साल तक बजट की फ्राहमी न होने के बायस अदायगियां न हो सकी। हुकूमत पंजाब का किसान कार्ड के जरिए मुस्तकबिल में सब्सिडी देने का वादा। किसानों के तहफ्फुजात ई वाउचर से अदायगियां न होने पर किसानों को करोड़ों की सब्सिडी से महरूम कर दिया गया। फैसलाबाद डिवीजन भर में मुर्गी की दोबारा ऊंची उड़ान। फैसलाबाद और झंग, चौबा और चन्योट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 13 रुपए इजाफा। फैसलाबाद झंग में नई कीमत 570 रुपए, चौबा 574, चन्योट में 580 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। फैसलाबाद कोर्ट टिकट फीस 2 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने का मामला। पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर फैसलाबाद में वकला की हड़ताल। फीस में इजाफे से साइलिन पर बोझ पड़ेगा, हुकूमत फैसला वापस ले।
مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر پنجاب بار نے احتجاج کا اندیا دے دیا۔ فیصل آباد میں وکلا اور رجسٹری برانچ کی لڑائی، رجسٹری برانچ والوں نے کام بند کر کے قلم چھوڑ ہڑتال شروع کر دی۔ دور دراز سے آنے والے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کل بھی آیا تھا، دو دن سے یہ ادارہ بند ہے، کسی کی رجسٹری نہیں ہو رہی، بہت عوام پریشان ہے۔ گرمی میں لوگ صبح سے لے کر شام تک بیٹھتے ہیں۔ ممکنہ سیلابی بارشیں، فیصل آباد کے 19 عارضی بند خستہ حال، نہروں سے ملحقہ عارضی بندوں کی بحالی نہ ہو سکی۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو مراسلہ جاری، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو بندوں کی بحالی کی استدعا کر دی۔ فیصل آباد میں 1956 میں تعمیر ہونے والے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی بھی سنی گئی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا اسپتال کی تعمیر نو کا فیصلہ، 3,75,000 مربع فٹ کی تعمیر نو ہوگی۔ فیصل آباد میں گرمی کی شدت کے باعث گیسٹرو، ڈائریا اور ہیٹ اسٹروک کے وارڈ جاری، ضلع بھر کے اسپتالوں میں 24 گھنٹے کے دوران 681 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ چنیوٹ میں بھی گیسٹرو اور ڈائریا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع میں 71 مریض رپورٹ ہوئے۔ بھوانا تھانہ لنگرانہ کے علاقے میں گدھی کو زخمی کرنے کا واقعہ، ملزم نے گدھی کو تیز دھار آلے سے پیٹ چاک کر کے زخمی کیا، گدھی کو ویٹنری ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او چنیوٹ کا نوٹس، پولیس نے 2 بھائیوں محمد یوسف اور محمد ثاقب پر مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ فیسکو اے ایم آئی میٹرز منصوبہ، فیسکو نے نیٹ میٹرنگ کے لیے تمام سرکلز کو اے ایم آئی میٹرز جاری کر دیے۔ 25 کلو واٹ سے زائد لوڈ پر نیٹ میٹرنگ اے ایم آئی میٹر سے ہوگی۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر نے 25 کلو واٹ سے زائد لوڈ کے صارفین کو تمام سرکل سے تفصیلات طلب کر دی۔ اور جھنگ، رجسٹرار یونیورسٹی آف جھنگ آصف علی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ رجسٹرار کی ذمہ داریاں سنبھالتے ساتھ ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ایکسپو کروانے کا اعلان کیا، جبکہ ٹرانسپورٹ سمیت دیگر سہولیات کو مزید بہتر کرنے کا عزم بھی کیا۔ فیسکو اے ایم آئی میٹرز منصوبہ، فیسکو نے نیٹ میٹرنگ کے لیے تمام سرکلز کو اے ایم آئی میٹرز جاری کر دیے۔ 25 کلو واٹ سے زائد لوڈ پر نیٹ میٹرنگ اے ایم آئی میٹر سے ہوگی۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر نے 25 کلو واٹ سے زائد لوڈ کے صارفین کو تمام سرکل سے تفصیلات طلب کر دی۔ اور جھنگ، رجسٹرار یونیورسٹی آف جھنگ آصف علی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ رجسٹرار کی ذمہ داریاں سنبھالتے ساتھ ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ایکسپو کروانے کا اعلان کیا، جبکہ ٹرانسپورٹ سمیت دیگر سہولیات کو مزید بہتر کرنے کا عزم بھی کیا۔